हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम क्या करेंगे? अल्फाबेट्स। तो आप बोलोगे अल्फाबेट्स तो पुराना है, हमने तो ये किया हुआ है। हाँ जी, आपने किया हुआ है, लेकिन आप शीट देख रहे होंगे, इसमें आपको अल्फाबेट्स कुछ नया नया और कुछ पुराना पुराना लग रहा है। तो आज हम आपको सिखाएंगे। ये है हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स जो हमने पहले किए हुए हैं, और उसके साथ साथ में आज हम आपको सिखाएंगे स्मॉल अल्फाबेट्स जो आज कुछ न्यू चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इसलिए कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ए ये भी ए फॉर एप्पल, ये भी ए फॉर एप्पल। ठीक है बच्चों, उसके बाद बी, ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी। ऐसे ही ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने इस तरह से ये शीट ली है ताकि आपको ये आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ए, ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, ए, उसके बाद और ये स्मॉल बी, बी, D, Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? E, F, G, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. I. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? J, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S K, T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing L, with me? M, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? R, S,
T, U, V, Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, W, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. X, Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? X, Y, and लास्ट में G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ये आज हमने क्या सीखा बच्चों? कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स। चलो एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स। आप अपने घर पर ये सारे बच्चे अपनी तैयारियां करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से लिखेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों।